Tipralet, Chunangu, Tipralet, Chunayo, Tipralet, Chunangu, Tipralet, Chunayo, Tipralet, Chunangu, Oh, the Tipralet, Chunayo, Chuchule walang madinga jampai, oh, no, so hamba. Kosole, watina, otanani seka, patache seka, krayo. Otapani kolo sonani seka, kubiche seka, krayo. Bolong le takle makosa churu, obesko na nyamaya. Otapani kolo mojamat kalang, okaya yang kubai maya. Otapani ko, okasole solong iwasong. Oh hane joto chini do pharo oh hane beba bukung bararo chana joto no thamcha chini shan man kaisa chana joto no thamcha chini shan man kaisa chini hano se sanani sabano girinani sabano lasinani chunango tipralet 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 chunango tipralet 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 oh hane joto chini do pharo oh hane beba bukung bararo chana joto no thamcha chini shan man kaisa chana joto no thamcha chini shan man kaisa thang lại nơi ya pri bắc sa ke joto thang lại nơi shan lại nơi khorang bắc sa ke chiri hano san lại nơi nang tha hung ke thui ru nơi chini imang no mu thang chu nam nơi ku pur ku cha khu nya hui bukum bara joto thang cha lại nơi tamo hindu tamo christian tipraleni chamo ya pri every year 2023 every year no 23rd August no best klai statehood demand day abno organize klayo 2009 ni simi sine kai thangjak late NC Deparma Sorgio NC Deparma bini netritwe jong প্রত্যেকটা বছরনো স্টেটহুড ডিমান্ড ডে এক সময় আগরতলা আস্তাবল ময়দান এক সময় কুমুলুংনি হেডকোয়ার্টার এক সময় जों দিল্লি যন্তর মন্তর অমো হাইক্লাইয়ে তাকলাইবাই হিনটাंखाय 15তম স্টেটহুড ডিমান্ড ডে আমনি প্রোগ্রাম লাইজাকনাय তাকলাইनि অ প্রোগ্রাম না হাইনা হাই जों भारत हाकतननि दिल्लीनि যন্তর মন্তরनो তাকলাইবা হাইনা স্টেটহুড ডিমান্ড ডে আপনা পালাইনাनि बागै दिनै 18 तारिख आगस्ट 2024 काबुकनो आगरतलानि बाजारघाटनि रेलवे स्टेशनाव दिनै डेलिगेट पार्टीनि प्रत्येकटा डिविजन कमिटिनि प्राय 32टा डिविजन कमिटि दङ 32टा डिविजन कमिटिनि दिनै যারা डेडिकेटेड पार्टीनि যারা वर्कार बा सक्रिय कर्मी बरकनो दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि प्रोग्रामनो सक्सेसफुल खालामनायनि बागै दाबो आगरतलाव ट्रेन कानायनि बागै दियारं लाइजा दाबो अलरेडी 5टा बाजि दंखा 5टा 20 नो आरो आगरतला रेलवे स्टेशन बाजारघाटनि हयते दिल्ली उद्देश्य रवाना जानाय प्राय सिनि आरो फाइसा पाइजाक जों सिनि अफिस सेक्रेटारिनि बिसिंखै जों रिपर्ट मानखा प्राय 200 नि कासाकासि 200 डेलिगेट्स सिनि त्रिपुरानि हयते थांलाय दङ ए दिल्लीआव दं सबनाय सिनि गोबां सिख्ला रक बा स्टुडेन्ट रक बरकबो जों माइबाक्सा फोरोंफायनाय सिनिआव प्रग्रामाव ए सिनि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट अब सिनि ऑल इंडिया बेस खायसे अर्गानाइजेशन दङ अब सेपारेट स्टेट एवरी स्टेट नि जरा सेपारेट स्टेट साननाय रकनो तै खायसे प्लेटफर्म थाजाक दङ सिनि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आरो नि सिनि
নগরাই রক বা गेस रक बा चीफ गेस्ट रक बरक दिल्ली नि जंतर मंतर 23 आगस्ट जोंमै बाक्सा सलिडारिटी बरक जोंमै बाक्सा मानजा फाइनाय जोंनो समर्थन फाइनाय बे जोंनो चुबा फाइनाय वनि बागै बरंनाबो जों इनभाइट जाक दंगो निमन्त्रण खाजक दंगो सिनि दाख्लैनि प्रग्राम 23 जों जुदा खालायै त्रिपुरा हास्तेबो 23 जों खरांनो सिनि त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक बाक्सा साबताम होननाय जे त्रिपुरालेण्ड साननाय रक आलादा राज्य दाबि खायनाय रक बियां थांबायखा तामनि सानलिया आइ सुटरे तंख गरैखा अमहाय गोबां अपोजिशन जरा पलिटिकल पार्टीनि लीडर्स तंनाय रक त्रिपुरा हास्तेबो तंगै अमहाय सिनि उपर बा सेपारेट स्टेट साननाय रकनि उपर अमहाय क्वेश्चन खायमानि न जों हायनाहाय तेइसा सिनि मुभमेन्ट बिसिंति खायै सिनि प्रोग्राम नि बिसिंति खायै जों तेबो त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरकनि सानबा मेसेज होनानै बागै अब शुद्ध शॉर्ट टाइम नि बागैया आईपीएफ के आसाइमानि नॉट फॉर शॉर्ट टाइम नि बागै बा शुद्ध पावर नि बागै बा शुद्ध क्षमता नि बागै आईपीएफ के आसाइमानिया लेट एनसी जाबमा बिनि नाहरमं बिनि वन शॉट मा ते बिनि कक कसारी कलांगमानि अबनो जों सक्सेसफुल खायनानि बागै अंडर सिने भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारावा जेहेतु आलादा राज्य दाबि अंगनानि चान्सेस दंगो संविधान तो अब आं बुसनामिया बा त्रिपुरा सरकार बुसनामिया बा त्रिपुरानि पलिटिकल पार्टी रंनि लीडर ऑफ बुसनामिया बा त्रिपुरा सान नेतारनि बिसिंग बुसनामिया भारतनि संविधान जेब्रा भारत स्वाधीनता आंगु आपनि परनिसिमने भारतनि संविधान सानदो और संविधाननि मुताबिक न सिने अस्तित्वनि साथे सिने दफानि साथे एडिशन 6 शेड्यूल एरिया न जों आर्टिकल भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारा थैना सेपारेट स्टेट खायनानि बागै अपनि बागै যতক্ষণ পর্যন্ত চিনি সেপারেট স্টেট ফুল প্লেজার স্টেট উনিয়াসা পর্যন্ত आईपीएफ की इश्यू नतुयै कन्टिन्यू चिनि मुभमेंट जों खालाय थांनाय त्रिपुरानि जत लुकुरकनो लगे तुयैनो आबनि बागै इनिने अ उद्योग मेमोरेंडम रनाय जा मेमोरेंडम रिनाय बागै जों अलरेडी चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जिना जों एड्रेस खालायै मेमोरेंडम सबमिट खालायजाकनाय बा प्राइम मिनिस्टर न एड्रेस खालाय जों मेमोरेंडम सबमिट खालायजाकनाय जों डायरेक्टली बर'खै फेस टू फेस मालाय आपना बर'नि सेक्रेटारिनि बिसिंथि खनो जों सिनि मेमोरेंडम न जों कलेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंटनि जरा टप जरा मिनिस्टर तंनाय रखै थानोबा सिनि अ मेमोरेंडम न पुसग्रनाय जों 2009 नि सिमि कन्टिन्यू अवश्यनि ताबुक कतालिया भारत सरकारनि थानिबा बुरुं मेमोरेंडम सबैजा राज्य सरकारनि थानिबा बुरुं मेमोरेंडम सबैजा गवर्नमेंट थानिबा बुरुं मेमोरेंडम सबैजा त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरकनि बुकुबनो त्रिपुरालेण्डनि आवाजबो सबैजा आबो ताबुक कतालिया आबनो जों कन्टिन्यू फाइट लांनानै बागैनो दाख्लै बहायनो दिल्लीनि जंतर मंतर सिनि मुभमेंट खालायजाकनाय त्रिपुरालेण्ड स्टेटफोर डिमान्डनि प्रोग्राम हामबाय सब मीडिया बंधुদের আজকে 18 তারিখ আগস্ট 2024 আপনারা সবাই জানেন অবগত আছেন আমরা 2009 থেকে আজ 2024 পর্যন্ত লাগাতার অবিরামভাবে আমরা জন্মগত থেকে আইপিএফটি পলিটিক্যাল ত্রিপুরালেণ্ড স্টেট যেটা ডিমান্ড করে এসেছে আমরা ওটা দিল্লির যন্তর মন্তর অথবা আমাদের রাজ্যে আমরা 23 তারিখ আগস্ট এই দিনটাকে ত্রিপুরালেণ্ড স্টেট ভোট ডিমান্ডে ত্রিপুরালেণ্ড দাবি দিবস হিসাবে আমরা পালন করে এসেছি সেই বিগত বছরের মতো এইবারও এই বছরের 23 তারিখ আগস্ট 2024 আমরা যন্তর মন্তরে গিয়ে আমরা সিটিং ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে 15তম আমাদের ত্রিপুরালেণ্ড দাবি দিবস আমরা পালন করছি আজকে সেই পালন করার উদ্দেশ্যে আগরতলা বাদারঘাট রেল স্টেশন থেকে প্রায় 200 জন আমাদের কর্মী প্রত্যর কর্মী তারা আরেকটু কিছুক্ষণ পরে তারা রওনা দেবে তো আপনারা জানেন এর মধ্যে যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট চালু হয়েছে পাশাপাশি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের যে ঘটনা রাজনৈতিক যে ঘটনা যেগুলো 1971 সনের মতো যে ঘটনাটা ঘটেছে নতুনভাবে আমাদের মেমোরেন্ডামে
এই সব বিষয়গুলো আমরা উল্লেখ করে আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যত দ্রুত সম্ভব TTADC এলাকাকে নিয়ে ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন দেওয়ার জন্য আমরা জোরদার দাবি জানাবো। আর আমাদের মিনিস্টার সাহেব কিছুক্ষণ আগে বলেছে অন্যান্য রাজনৈতিক দল যারা আঞ্চলিক পার্টি বিশেষ করে আছে বা জাতীয় দল, তারা বারবার বলে আছে IPFT চুপচাপ, তাদের সেই ডিমান্ড এখন কিছু করেনি। আমরা কথা না বলে কাজের মাধ্যমে, আমাদের আন্দোলনের মাধ্যমে, প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা সবাইকে জানিয়ে দিব গতবারের তুলনায় আরও বেশি জোরদার করে আমরা এই 23 তারিখ অগাস্ট 2024 আমরা দিল্লির যন্তর মন্তরে পালন করতে যাচ্ছি। এবার নতুন এক সংযোজন হলো দিল্লিতে আমরা আমাদের ত্রিপুরাল্যান্ড দাবির উদ্দেশ্যে একটি লিফলেট আমরা তৈরি করেছি, দিল্লিতে আমরা সেটা বিতরণও করব। এখন তো আপনারা রাজ্য সরকারে আছেন, অবশ্যই। তো কি মনে করছেন কেন্দ্রীয় সরকার এটা কি দ্রুত বাস্তবায়ন করবে? দেখুন, আমরা 2018-তে যখন বিজেপি এবং IPFTর মধ্যে একটা মেমোরান্ডাম, একটা সিগনেচারের মাধ্যমে আমরা জোট করেছি, জোটের মাধ্যমে সরকারের আমরা আসি, এখনও আসি। ওই মেমোরান্ডামে আমরা মৌয়ে যখন সিগনেচার করি তখন পরিষ্কার লেখা আছে আমাদের ওই মেমোরান্ডাম মৌয়ে যে বিজেপি IPFT নিজস্বভাবে নিজেদের যে এজেন্ডাগুলো আলাদাভাবে তারা করতে পারবে, সে কারণে তারা বিজেপি আমাদেরকে কোনো বাধা প্রাপ্তি তৈরি করবে না, আমরাও বিজেপির কোনো এজেন্ডাকে আমরা বাধা করব না। এটা মৌয়ে যখন আমরা সই করি চুক্তিতে ওটা লেখা আছে। কাজে এই আন্দোলনে সরকারে থাকলেও আমাদের প্রতি অসন্তোষ হবে এরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। দ্রুত আপনাদের দাবিটা বাস্তবায়ন করা হবে এমন কোনো কিছু? অবশ্যই আমরা 2009 থেকে আমরা আলোচনা করে, আমরা তো অবশ্যই আশাবাদী, আমাদের সঙ্গে তো আলোচনা চলছে, আশাবাদী। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।